जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामीजी महाराज, जय श्री श्री गुरु महाराज जी श्रीचरण आमार भक्तिपूर्ण साष्टांग प्रणाम निवेदन करी। श्री श्री रामकृष्ण कथामृतकार श्रीमर श्रीचरणे आमार भक्तिपूर्ण साष्टांग प्रणाम निवेदन करी। आज आमी ठाकुर श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वरे नरेंद्रादि अंतरंग ओ अन्यान्य भक्त संगे एई पर्वेर चतुर्थ परिच्छेद पाठ करछि। पूर्व कथा श्री रामकृष्णेर प्रथम प्रेमोन्माद कथा 1858। कृष्ण किशोर एड़ेदार साधु हलधारी ज्योतिन्द्र जयमुखुज्जे राসমণি। आज ठाकुर श्री रामकृष्ण महा आनंदे आছেন। दक्षिणेश्वर कालीबाड़ीते नरेंद्र आसियाছেন, आरो कयेकटी अंतरंग आছেন। नरेंद्र ठाकुर बाड़ीते आसिया स्नान करिया प्रसाद पाइयाছেন। आज आश्विन शुक्ला चतुर्थी तिथि 16 अक्टोबर 1882 ख्रीष्टाब्द सोमवार। आगामी बृहस्पतिवार सप्तमी तिथिते श्री श्री दुर्गा पूजा। ठाकुर श्री रामकृष्णेर काछे राखाल रामलाल ओ हाजरा आছেন। नरेंद्रेर संगे आरो दु एकटी ब्रह्मज्ञानी छोकरा आसियाছেন। आज मास्टारो आसियाছেন। नरेंद्र ठाकुरेर काछेई आहार करिलेन। आहारान्ते ठाकुर श्री रामकृष्ण ताहार घरेर मेझेते बिछाना करिया दिते बलिलेन। नरेंद्रादि भक्तेरा विशेषत नरेंद्र विश्राम करिबेन। मादुरेर उपर लेप ओ बालिश पाता हइयाছে। ठाकुरो बालकेर न्याय नरेंद्रेर काछे बिछानाय बसिलेन। भक्तदेर सहित विशेषत नरेंद्रेर सहित नरेंद्रेर दिके मुख करिया हासि मुखे महा आनंदे कथा कहितेछेन। निजेर अवस्था निजेर चरित्र गल्पोच्छले बलितेछेन। श्री रामकृष्ण नरेंद्रादि भक्तेर प्रति आमार एई अवस्थार पर केवल ईश्वरेर कथा शुनबार जन्य व्याकुलता हतो। कोथाय भागवत कोथाय अध्यात्म कोथाय महाभारत खुंजे बेड़ाताम। एड़ेदार कृष्ण किशोरेर काछे अध्यात्म शुनते जेताम। कृष्ण किशोरेर की विश्वास। बृंदाबने गेछिलो, सेखाने एकदिन जलतृष्णा पेयेछिलो। कुयार काछे गिये देखे एकजन दाड़िये रयेछेन। जिज्ञासा कराते से बलिल, आमी नीच जाति, आपनी ब्राह्मण, केमन करे आपनार जल तुले देब? कृष्ण किशोर बोलले, तुई बल शिव, शिव शिव बोललेई तुई शुद्ध हये जाबि। से शिव शिव बोले जल तुले दिले। अमन आचारी ब्राह्मण सेई जल खेले। कि विश्वास! एड़ेदार घाटे एकटी साधु एसेछिलो। आमरा एकदिन देखते जाब भाबलुम। आमी कालीबाड़ीते हलधारीके बोललाम, कृष्ण किशोर और आमी साधु देखते जाब, तुमी जाबे? हलधारी बोलले, एकटा माटिर खाँचा देखते गिये कि हबे? हलधारी गीता वेदान्त पढ़े किना, ताई साधुके बोलले माटिर खाँचा। कृष्ण किशोर के गिये आमी ओई कथा बोललाम। से महा रेगे गेल और बोलले, कि हलधारी एमन कथा बोलेछे जे ईश्वर चिंता करे, जे राम चिंता करे और सेई जन्य सर्वत्याग करेछे, तार देह माटिर खाँचा। से जाने ना जे भक्तेर देह चिन्मय। एत राग कालीबाड़ीते फुल तुलते आसतो। हलधारीर संगे देखा होले मुख फिरिए नित, कथा कइबे ना। आमाय बोलेछिलो, पइतेटा फेलले केन? जखन आमार एई अवस्था हलो तखन आश्विनेर झड़ेर मतो एकटा कि एसे कोथाय कि उड़िये लये गेल। आगेकार चिह्न किछुई रइल ना। हुश नाई, कापड़ पड़े जाच्छे, ता पइते थाकबे केमन करे? आमी बोललाम, तोमार एकबार उन्माद হয় তাহলে তুমি বোঝো। তাই হলো, তার নিজেরই উন্মাদ হলো। তখন সে কেবল ওম ওম বলতো আর এক ঘরে চুপ করে বসে থাকতো।
সকলে মাথা গরম হয়েছে বলে কবিরাজ ডাকলে নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এলো। কৃষ্ণ কিশোর তাকে বললে, ওগো আমার রোগ আরাম করো, কিন্তু দেখো যেন আমার ওঙ্কারটি আরাম করো না। একদিন গিয়ে দেখি বসে ভাবছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? বললে, টেক্সোওয়ালা এসেছিল, তাই ভাবছি। বলেছে টাকা না দিলে ঘটি বাটি বেচে লবে। আমি বললাম, কি হবে ভেবে? না হয় ঘটি বাটি লয়ে যাবে। যদি বেঁধে লয়ে যায় তোমাকে, তো লয়ে যেতে পারবে না, তুমি তো খ গো। কৃষ্ণ কিশোর বলতো, আমি আকাশবৎ, অধ্যাত্ম পড়তো কি না। মাঝে মাঝে তুমি খ বলে ঠাট্টা করতাম। হেসে বললাম, তুমি খ, টেক্সো তোমাকে তো টানতে পারবে না। উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা বলতো, কারুকে মানতাম না। বড় লোক দেখলে ভয় হতো না। যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল, আমিও সেখানে ছিলাম। আমি তাকে বললাম, কর্তব্য কি? ঈশ্বর চিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য কি না? যতীন্দ্র বললে, আমরা সংসারী লোক, আমাদের কি আর মুক্তি আছে? রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন। তখন আমার বড় রাগ হলো। বললাম, তুমি কিরকম লোক গা? যুধিষ্ঠিরের কেবল নরক দর্শনই মনে করে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্য কথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি, এসব কিছু মনে হয় না? আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলাম, হৃদয়ে আমার মুখ চেপে ধরল। যতীন্দ্র একটু পরেই আমার একটু কাজ আছে বলে চলে গেল। অনেক দিন পরে কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি গেছিলাম। তাকে দেখে বললাম, তোমাকে রাজা টাজা বলতে পারবো না, কেননা সেটা মিথ্যা কথা হবে। আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে, তারপর দেখলাম সাহেব টাহেব আনাগোনা করতে লাগলো। রজগুণী লোক, নানা কাজ লয়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠানো হলো। সে বলে পাঠালে আমার গলায় বেদনা হয়েছে। সেই উন্মাদ অবস্থায় আর একদিন বরানগরের ঘাটে দেখলাম জয় মুখুজ্জে জপ করছে। কি অন্যমনস্ক! তখন কাছে গিয়ে 2 চাপড় দিলাম। একদিন রাসমণি ঠাকুর বাড়িতে এসেছে, কালী ঘরে এলো, পুজোর সময় আসতো আর 2-1টা গান গাইতে বলতো। গান গাচ্ছি, দেখি যে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাজছে। অমনি 2 চাপড়। তখন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে হাত জোর করে রইল। হলধারীকে বললাম, দাদা এ কি স্বভাব হলো, কি উপায় করি? তখন মাকে ডাকতে ডাকতে ও স্বভাব গেল। ওই অবস্থায় ঈশ্বর কথা বই আর কিছু ভালো লাগে না। বিষয়ের কথা হচ্ছে শুনলে বসে বসে কাঁদতাম। মথুরবাবু যখন সঙ্গে করে তীর্থে লয়ে গেল, তখন কাশীতে রাজাবাবুর বাড়িতে কয়দিন আমরা ছিলাম। মথুরবাবুর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে আছি, রাজাবাবুরাও বসে আছে। দেখি তারা বিষয়ের কথা কইছে, এত টাকা লোকসান হয়েছে, এই সব কথা। আমি কাঁদতে লাগলাম। বললাম, মা কোথায় আনলে? আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভালো ছিলাম, তীর্থ করতে এসেও সেই কামিনী কাঞ্চনের কথা, কিন্তু সেখানে তো বিষয়ের কথা শুনতে হয় নাই। ঠাকুর ভক্তদের, বিশেষত নরেন্দ্রকে একটু বিশ্রাম করিতে বলিলেন। নিজেও ছোট খাটটিতে একটু বিশ্রাম করতে গেলেন।